Khulumbai ka tauke busno tini hai noroni Dipok Entertainment YouTube channel tauke buksong tini hai noroni bagoi video kubongma call recording rok bai aku bai kubongma phoning call rok ni kok rok TV faikan rok jaya kari nai tong di sini bukuk Patal Kaina ni Patal Kaina galai kheno cover khawi tong khatauke buksong o jorawo bono jesmo BJP ni suspend bohiskar khairi mani log loginu bini bokrok ulta fulta ngi thangka tauke buksong hake abono toi bini bokrok toru tabuk saimalia kobangma social media roko viral lungi tongu kobangma media channel ni anchor rok bono calling khaimani call khaimani bono sungmani kubu de nung BJP ni tiklai rijaka abono toi botamo jawab rikha bini thani kono letter sogiya social media o simi obode BJP rongi Tamo BJP rok রাজনীতি ঘাটি পলিটিক্স রক কত রকম রকক শাখা ধরনো আঙো কল রেকর্ডিং বেবাগ ন খনারি নাই আপনি পরে পাই থাকো দেব খনারি নাই পিবি 24 নিউজ নি হইতে ওমা রেকর্ডিং রকম হকা সোশ্যাল মিডিয়া ও ভাইরাল নি তং আবরন আং নরন ফুনুং নাই অলরেডি বনো লেটার বিনি সাসপেন্ড নি বহিষ্কার খাইমানি লেটার বিনি নগর হরজাক বাই পোস্টই tam kai bai posti sogera ni 1 month rok nango aboni bagai doti sogi afan ungi makhana কিন্তু aboni sikang social media le logi no onkhoro ba logi no viral lungu o social media o viral lungman bai bokhoro kharap hungja goi tong ake sungsinai nango social media o viral lungkha mane no joto no viral lungkha nin nogo bo sogoi nai joto no sogoi nai abo bai wan nani kuroi tam kai agini simini ni ulta pulta kok samani suskes rijak aboni bagoi obo haike no tawaisa BJP ni biridi samung khai hunoi nono tiklarika haike tamo saka bopun call toi chung kisa bini kokno Khunai Nai ko abon pore tebo kok sanai taute buksong থ্যাংক ইউ আপনি যা বলছেন এখন অবধি আমার কাছে কোনো হাতে এসে পৌঁছেনি কোনো লেটার বা কোনো মেমোরেন্ডাম কোনো এক্সটেনশন আপনি জিজ্ঞেস করছে আর কয়েকজন মিডিয়া জিজ্ঞেস করছে বলে আমি শুনেছি তো ব্যাপারটা কি আছে ব্যাপারটা কি বিষয় আমার হাতে যখন অফিসিয়ালি আসছে না পড়ে তো তার আগে আমি কি বলবো বলার কিছু থাকে না কিন্তু যখন এসে পড়বে তার কারণটা কি এখানে কি লেখা আছে কি থাকবে তার জবাবটা কি সমস্ত আমি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি এর জন্য আমি অনুরোধ করব যদি এমন হয়ে থাকে সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল হচ্ছে দুনিয়া জানছে কিন্তু এখন পর্যন্ত जाके दुनिया पब्लिसिटी मार्केटिंग जैसा इंटरेस्ट दे रही हूँ तो इसमें तो पहले तो मेरा हाथ में आकर पूछना चाहिए था ना तो मेरा हाथ में नहीं आकर पूछा तो मैं क्या बोलूँ इसका ऊपर में और नंबर 1 अगर मुझे एक्सपेल किया गया तो अगर एक्सपेल किया गया वहाँ पे क्या क्या कारण है एक्सपेल का एक्सपेलेशन का कारण तो रहेगा तो कारण भी तो मुझे जानना चाहिए क्या कारण है और किस तरह एक्सप्लेनेशन किया किसने किया कैसा है डिसिप्लिन पार्टी का डिसिप्लिन कैसा है तो मुझे सवाल है पार्टी का डिसिप्लिन क्या पब्लिसिटी सोशल मीडिया में वायरल करना ना पार्टी का डिसिप्लिन इसको लेकर आपका मेमोरेंडम है एक्सपेंशन है तो इनका हाथ में पहुंचाना पहले क्या है पार्टी का डिसिप्लिन तो मुझे ये आपने जो पूछ रही है मेरा हाथ में अभी तक नहीं आकर पूछा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा प्रेसिडेंट को अगर ऐसा कोई ऑफिशियल मेमोरेंडम है ऑफिशियल लेटर है मेरे बारे में एक्सपेंशन भी हो जो भी हो तो मेरा हाथ में तुरंत पहुंचा दे कल से ये बात मैं सुन रही हूँ आज अभी कितना बात रही हो 12:20 बात रही हो 12:20 अभी तक मेरा हाथ में आकर नहीं पूछा क्यों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रेसिडेंट को अगर ऐसा ऑफिशियल कोई मेमोरेंडम है तो तुरंत मेरा हाथ में दे दो मैं इनका कैसा रिप्लाई देना है क्या है मेरा जवाब इसमें क्या है चीज मैं इनके लिए लोगों को क्लैरिफिकेशन व लोगों तक पूछने के लिए मैं रेडी रहती हूँ थैंक यू खोनाबाय खोना ताउके बुksong bo phone toi tamo jawab rika bo bini all letter mamani tamni bagoi bono yakar kha tamni bagoi nor kha tamni bagoi suspension khaika abo jottono bepag no bo manmani pore saimamani pore bo hoito toisa social media wo nukjagoi kok sapainai aboni reply rinai borono bini borono bo bujungani saitomnai taute busong sung nasini matonai bini bufuru toisa press meet rok khaino ba bini borono bo tamok ruoi kha kasang riman bono BJP ni sokogori omani hoite age tegese video sung lai ফিরে নাই কোনো তামনি বাগই তিনি নখর দেখা তামনি বাগই লেটার ছোট সগই আবার সামান্য ন কিসে খনাই নাই দেখুন পার্টি বিরোধী কার্যকলাপের জন্য ওনাকে শোকজ করা হয়েছিল আগে কালকে সেই শোকজ অনুযায়ী কিডন্যাপ হয়েছে ওনাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে তিনি বলছেন তিনি বহিষ্কার পত্র হাতে পাননি দেখুন বহিষ্কার পত্র বাই পোস্টে তো পাঠানো হয় লাইভ পোস্টে পাঠানো হয়েছে ওনার হাতে যদি না পৌঁছায় নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবে প্রেস বার্তা তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে পার্টি থেকে অফিসিয়াল প্রেস বার্তা দেওয়া হয়েছে পার্টি থেকে আর ওনার হাতে যদি না পৌঁছে থাকে পৌঁছে যাবে
Kana BJP ni Pradesh Somatin Party no bobo kaisa bo je kok sai khanari mani bini kok surai sadai bai puso thangka hor rijak already no obo sogui nai ba mani thangnai Serai saka man nai bisi somoi nanggala ekai bo suspend no bo jesupano cover khai tongto jesupano wan ma sengsangui tongto taukte buksong sungaponi bagoino aham kai sinani nango aham kai saimana nango je sananu kotongnani je sananu wan sunani nongkaisa poto tohakai kisa wan sugui samung khainani nango haide aboni bagoino bongo borok ani okokrono baksa chajak phanmanu chajai phanmanu sabo chajai angui tong tau 1% borok obonu Patal Kaina ni supporter borok o masamang noi borok nu tini comments o hamya sapainai ba hamya saitongo masamang noi sanai no taukte buksong teinorok 99% no ana hamjak mani support kai tamani abon bagai no khulomung te salute dribu norok obo haikanu comment kaham ready samuni cha Patal Kaina ni de cha naki o hayungo borok dongnai dongnai cha abon norong sadi bini politics bom tikai kusugo kakha abo ang sanani changlia bini politics ani social media whatsapp ni bising toisi kusugo kawo tei onop chotia asam ni norok saiman na onop soikia alfani o borok buddhi phurungmani bai bo jiniba pointo sogika abo haikesi bini politics kama kintu bojara kaisa BJP ni hemoto bisa sarma ni songni kok khonawoi BJP o jenungoi bini kupal hamyangi thangka bo jodinu tekisa asam ni onop soikia songni kok rok khlai kam hakai tini bo kusugo tonghamu tini politics obo phayang khamu enjini bising tinu bo sara biswa sinijak kamu kintu bini bol rang puisa seat dongni bol cover khamani bai tini bo tini tolak laika ake tebo cover nai bo tebo cover ngoi hasida logosi matoni totok okok pro khonawoi kobangma tebo bini changu pangorok ana jol jak bunai government saimya khaipenai tak tebo song abo saimanu toino ei Patal Kaina na daginai bini bungoi ta kaisa affair khaipidi noi obo hai affair hazar bizar fainai tak tebo song obo hai affair hazar bizar faipanu ke butai kredi hazar affair fainai no samung khain thakai affair bungnai jail lungnai kichungya nini kubui kong no sai thangdi ta kredi agi Mahatma Gandhi je kubuyo tongui samung khayoi busuk jail klaika busuk halamo sabjaka aipanu bar ha kotonno borok sadin barat slamui kalangkha English rongni yakni obono sung mutumanar nai au bai sisini chobang nai taute buksong haike ani je members tongnai ani YouTubers je surprise ani viewers rognor jottono logiridi obo haike no kurungui tongdi molborum no hamjumuri tongdi tei obo hai kebengnai soitan rongno sung pal khai mechan lainani sung mol burum nu sotto koma tongnai haike nor kaham tongdi susto tongdi tei o video no share khaini ni jottono no khulum baikha